प्यारे भाइयों और बहनों, एसएस फैमिली की तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा छोटा सा नमस्कार। तो बस আমার মনের মধ্যে অনেকদিন ইচ্ছে ছিল বনগলিতে ভালো রেস্টুরেন্টে গিয়ে ভালো বিরিয়ানির ব্লগ তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করব। আর তাই যখনই সন্ধান পেয়েছি এই বনগলিতে একটা নতুন রেস্টুরেন্ট খুলেছে বিরিয়ানি, তো আর সময় নষ্ট না করে সোজা চলে এসেছি বেঙ্গল বিরিয়ানি। তো চলো যাওয়া যায় বাংলার বিরিয়ানিতে। মটন বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি এবং চিকেন চাপ টেস্ট কেমন সবই তোমাদেরকে দেখাবো এবং নিজেও টেস্ট করব। তো যাওয়ার আগে একটাই কথা বলবো, ভালোবাসা ছাড়া আছে কি, খাওয়া দাওয়া ছাড়া काम की। तो चलो एसो बांग्लार बिरयानी। तो दादा नमस्कार। नमस्कार। तो भैया अभी क्या हो रहा है? ये अभी बिरयानी दम के लिए जा रहा है। अच्छा, चिकन कितना पीस और मटन कितना पीस आ जाता है यहाँ पर? वो मटन मतलब हांडी के ऊपर डिपेंड करता है कितना बन रहा है। अच्छा, वो वाला क्या राइस है? अरे राइस कितना, पूरा 80% क्या बॉयल हो गया क्या? जी जी जी। अच्छा, ये राइस का कौन क्वालिटी देती है आप? ट्रिपल एक्सेल है। अच्छा, वही क्वालिटी हम लोग का चलता है एक बार। अच्छा अच्छा। कितना प्लेट बनेगा इसमें एक हांडी में? अभी आपका 45 मटन या चिकन मिला के 45। तो भैया एक बात बोलिए, बिरयानी तो एक्चुअली होता है तामा का हांडी में, तो आप लोग एल्युमिनियम का हांडी में काहे करते हैं? इसमें टेस्ट ज्यादा होता है ना कम होता है? टेस्ट तांबा का हांडी और फिर एल्युमिनियम का हांडी दोनों में सेम होता है। तांबा का हांडी में बस ये होता है कि लॉन्ग टाइम तक गर्म रहता है बस। अच्छा, तो बिरयानी का प्राइस क्या रखा है एक बार बोल दीजिए मेरा व्यूअर्स को। बिरयानी का चिकन बिरयानी जो है 110 रुपए है। अच्छा। और मटन बिरयानी 180। अच्छा। मटन जो होता है फुल रियाजी एकदम ओरिजिनल जो होता है वो एक बार आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशल मटन रहता है क्या? हाँ, स्पेशल मटन में आपका 2 पीस मटन होता है, एक आपका डीम होता है, 2 आलू होता है और राइस का क्वांटिटी ज्यादा होता है। अच्छा, राइस क्या क्या अनलिमिटेड? हाँ, राइस अनलिमिटेड। और आलू एक बार ही मिलेगा? नहीं, आलू राइस अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। अच्छा, तो भैया कौ बजे तक शुरू होता है? ये आपका 12 से 12। अनलिमिटेड राइस है, वो सिर्फ डाइनिंग के लिए। अच्छा, बैठ के खाने के लिए? जी जी जी। मटन और चिकन साइज कितना ग्राम होता है? मटन चिकन दोनों का 150 ग्राम साइज होता है, 140 से 150 ग्राम दोनों का ही? हाँ। अच्छा, प्योर रियाजी होता है? तो रियाजी। चलो देखो एक बार কিভাবে কি দিচ্ছে। अभी पूरा रेडी होगा तो ये? हाँ हाँ ठीक है, चलिए। ये है राइस का क्वालिटी, देख सकते हैं। अरे तो पूरा लंबा लंबा चाल है। हाँ, ट्रिपल एक्सेल। घी क्या डालता है इसमें? हाँ, आपका झरना का घी है, थोड़ा उसको ये करिए। ये जी जी। कितना ग्राम जाता है इसमें एक हांडी में? एक हांडी में वही 100 से 150 গ্রাম। লবঙ্গ, তারপরে দারচিনি, এলাচ সব দিয়ে দিয়েছি, এখনো এটা স্টার্ট হচ্ছে, মেকিংটা স্টার্ট করছে কিন্তু। क्या दे रहा है ये? ये आपका ऑयल है। ऑयल? हाँ। अच्छा, इसमें आपका सारा मिक्स होता है। माने इसमें जो कलर है ऑयल में, इसमें क्या सैफरन दिया था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो आपका ये है फ्राई जो होता है चिकन। अच्छा अच्छा, वो इसका ऑयल है वही तो। जी जी। ये क्या दे रहा? ये आपका बिरयानी मसाला है। ये आप लोग का स्पेशल मसाला? हाँ, खुद होता नहीं लेकिन जा करके स्पेशल बनवाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये आपका प्याज बेरेस्ता? हाँ, प्याज का बेरेस्ता वही तो। हाँ। अच्छा, इसमें आलू बोखरा नहीं जाता? आलू बुखारा अंदर चला गया वो। ओ, अंदर चला गया। अच्छा, और क्या जाएगा? ये आपका उसके बाद जफरान। ये अब दम के लिए जा रहा है। दम? तो भैया दम कितना टाइम लगेगा अभी? ये वही 20 से 25 मिनट लगेगा। ये हमारा बंगाल बिरयानी का कूपन है। एक टॉबिन रोड में ब्रांच है, नेताजी कॉलोनी, और एक है बनहुगली में जो नया खुला है, अभी 10 दिन हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप आकर के डाइनिंग अनलिमिटेड राइस ऑन डाइनिंग ये कार्ड लेकर के आपको आने से 599 पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हम 2000 रुपए का आ रहा है उसके बाद 20% नहीं, मतलब 599 तक 20% आपका डिस्काउंट है। मैंने 600 रुपया से 1 रुपया कम? हाँ, बस वो कोई खाना लेगा तो हाँ, उसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा हो जाएगा। उसके बाद अगर डाइनिंग यहाँ पे बैठ के कोई खा रहा है तो एक प्लेट अगर चिकन बिरयानी 110 रुपए का ले रहा है तो आलू और राइस जितना खा सकता पूरा एक हांडी खाली कर देगा तो दे दीजिएगा। हाँ। तो भैया एक बात बोलिए, अगर हम लोग का जो ब्लॉग देखा कोई आएगा तो उसके लिए कुछ डिस्काउंट मिलेगा? तो 20% डिस्काउंट है। वो आने से अगर आपका नाम लेता है कि हम ये चैनल देख करके आए हैं तो उसके लिए 20% डिस्काउंट। ओके दादा। तो ग्रेवी रेडी हो चुका है। अच्छा, ग्रेवी में क्या क्या डाला भैया? ग्रेवी में आपका काजू, हाँ, बादाम, अच्छा, तिल, चार मगज, नारियल पाउडर, हाँ वही सब डाला हुआ है। उसके बाद थोड़ा प्याज। हाँ। कितना पीस का होगा चिकन चाप? अभी मतलब ग्रेवी तो ये 25 से 30 का है, लेकिन अभी नॉर्मल 15 रेडी करेंगे। अच्छा अच्छा।
अरे सर सारा दिन में कितना हाड़ी बेचता है भैया? एक हाड़ी तो अब तो चला गया, खत्म हो गया। हम तो खुद देखा आके যে एक हाड़ी মানে দেখো এখানে একটা হাড়ি পুরো শেষ হয়ে গেছে, আর একটা হাড়ি রেডি হতে গেছে, তো দমে চলে গেছে, তোমাদেরকে সব মেকিং দেখানো হয়েছে। तो सारा दिन में दादा कितना हाड़ी बेचता है आप लोग? यहाँ पे तो नया है तो यहाँ पे 3 से 4 हांडी चल जाता है मतलब। ज्यादा है मैंने अभी के छुट्टी का मैंने 10 दिन तो हुआ ही है खुला दुकान। 10 दिन में आपका सेल कितना बढ़ा? अभी अच्छा रिस्पांस बहुत काफी अच्छा है। पहले मतलब स्टार्टिंग में 2 हांडी, अभी 4 हांडी तक पहुंच गया है। अच्छा ठीक। 15 पीस जा रहा है। 15 पीस? 15 आप साइज देख सकते हैं एकदम तो पूरा 150 ग्राम से ज्यादा होगा। हाँ। अरे ऐसा जो स्मेल आ रहा है ना, अभी तो उठा के खाने का इच्छा कर रहा है। ये लगभग 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा ये। कितना पानी दे रहा है इसमें? ये नॉर्मल बस थोड़ा गलने के लिए दीजिए डालो। दीजिए पानी दीजिए, थोड़ा सा दीजिए बस। तो चलो এই বেঙ্গল বিরিয়ানির একবার মেনু চার্টটা দেখে নাও। চিকেন বিরিয়ানি ফুল 110, হাফ আছে, কিন্তু এটাই প্রথম দেখলাম এত জায়গা বিরিয়ানি করছি, এই হাফ ফুলের একটা ব্যাপার আছে। তো একবার মেনু কার্ডটা স্পষ্ট করে দেখে নিও। এই দেখো দম থেকে হয়ে গেছে মাত্র 20 মিনিট। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো 20 মিনিটের মধ্যে দম কমপ্লিট। এবার দেখো ঘি ঢালবে। তো চলো এবার ঘিটা দেখো, আর দেখো উপরে বেরেস্তা গুলো দেখো, আর কালারটা দেখো। ও মাত্র 100 গ্রাম ঘি, কিন্তু আরো কিন্তু এবার ঢাকা দেবে যাতে এটা আরো সুন্দরভাবে স্মেলটা বেরোতে পারে। বিরিয়ানি एक्चुअली परफेक्ट बिरयानी स्मेलটা এবারই বেরোবে। বিরিয়ানিটা দেখো শুধু কালারটা দেখো। तो भैया एक बात बोलिएगा, ये बैराकपुर स्टाइल है ना आपका कलकत्ता का स्टाइल है? नहीं बंगाल का स्टाइल है। बंगाल का अलग स्टाइल है। हाँ थोड़ा दिखाइए, मटन दिखाइए, चिकन दिखाइए, प्योर येलो। अरे वाह, इसमें पूरा 150 ग्राम। हाँ, उसमें कोई आपका कलर नहीं मिलेगा, वो फूड कलर ये सब होता है वो नहीं, कुछ नहीं है एकदम। एक मिनट। मटन का साइज दिखाइए थोड़ा सा भैया। आपका ये है मटन का। अरे वाह, আরেকটা পিস এই তো নাল্লি পিস। তো দাদা এখন আমাকে কি খাবেন বলুন? এটা मटन बिरयानी। अच्छा, पहले क्या आएगा भैया? पहले राइस आएगा। ठीक है। अरे राइस तो दादा एकदम पूरा राइस देख सकते हैं, बंगाल का स्टाइल का राइस है, वही तो। हाँ। अच्छा, फिर ये क्या आएगा भैया? ये मटन आपका मटन दियागी अरे नल्ली का पीस। सीना। अरे सीना पीस। सीना दे नल्ली दीजिए, नल्ली। आपका नल्ली। अरे नल्ली पीस ठीक है भैया, 150 ग्राम, वही तो। हाँ, ये आपका हो गया अंडा। और क्या आएगा भैया? आलू आएगा। अच्छा, अरे वाह ठीक है। और इसका बाद में सैलेड आएगा, वही तो। हाँ। तो भैया ये थाली की प्राइस क्या है बोलिए पहले? ये आपका 180। 180 और डिम दे के 180? नहीं, डिम छोड़ के? डिम छोड़ के 180। 180 और डिम लेंगे तो 190। 190, हाँ। मतलब 10 रुपया आपका डिम का लिए। हाँ। ठीक है चलिए। এরকম শীতের দুপুর বেলায়, তাও আবার বনগ্লির ডে এসে এরকম টেবিলের মধ্যে মটন বিরিয়ানি, সঙ্গে কি দিয়েছে আলু, ডিম আর চিকেন চাপ, সঙ্গে স্যালাড। আর আছে স্যালাডে কি কি আছে একবার দেখে নাও। বেশিক্ষণ আর ওয়েট করে বসে থাকা যাচ্ছে না, তার কারণ প্রচুর খিদে পেয়ে গেছে। এবার শুরু করা যাক। তো প্রথমে দেখে নাও কি কি দিয়েছে। একদম গরমা গরম আছে, আলু আছে, ডিম আছে, আর দেখো নাল্লির পিস দিয়েছে। ও ঝুড়ে ঝুড়ে পড়ছে, এই দেখো পুরো রেয়াজি একদম। দেখে তো মনে হচ্ছে দারুণ কুক হয়েছে মটনটা। আর দেখো রাইসটার মধ্যে হালকা একটু অয়েলি আছে, আর একদম কিন্তু হোয়াইট আর হচ্ছে ইয়েলো। জমে যাবে আজকে দুপুরে। তো এবার খাওয়া শুরু করা যাক। জয় মা অন্নপূর্ণা। একটাই কথা বলি, এটা পুরো বেঙ্গল, সত্যি বেঙ্গলের স্টাইলেই হয়েছে এই বিরিয়ানিটা, মটন বিরিয়ানিটা। এমন কিন্তু কোনো কেওড়া জল, গোলাপ জল বা মিঠা আতর ওগুলো কিন্তু এই বিরিয়ানিতে গন্ধ একদম নেই। একদম সিম্পল আছে, একটা স্পাইসিও খুব নয়। এটা কিন্তু 10 থেকে 60 বছর বয়স্ক মানুষরাও খেতে পারবে এই বিরিয়ানি। একদম বলতে পারো যে ঘরোয়া বিরিয়ানি যেটা রান্না করেছে এই বেঙ্গল বিরিয়ানি রেস্টুরেন্টে। আমরা ব্লগ করতে এসেছি বলে কি এত ভরে দিয়েছেন নাকি? तो अनलिमिटेड राइस है, मतलब जितना खा सकते हैं। একবার বাইট দেওয়া যাক। A1 যদি বলা যায়, আমি তাও বলবো A1 কোয়ালিটি করেছেন।
দেখেছো? আরেকবার দেখাচ্ছি, চিড়ে দেখো, এই দেখো পিওর নাল্লি। এবার দেখো আর একটু ছিটছে, দেখো এই কারণে রেয়াজি বলা। এই দেখো, ও ও ও তুল করছে। চলো, যা সুন্দর এই মটনটা কুক হয়েছে, এক কথায় বলি ফাটাফাটি হয়ে গেল বস। সেকেন্ড টাইম কোনো কথা হবে না। এই চিকেন চাপের যে গ্রেভিটা আছে একটু খেয়ে দেখি। ও অসাধারণ অসাধারণ। সঙ্গে স্যালাড, কোনো কথা হবে না। বনগুলির বুকে এইরকম টেস্টি টেস্টি বিরিয়ানি খাচ্ছি। এবার একটা ইনস্ট্যান্ট বাইট দেওয়া যাক। মাটন, আলু, স্যালাড, একটু গ্রেভি, একদম যারা ডিম নেবে 10 টাকা আলাদা বেয়ার করতে হবে, এছাড়া আর কোনো ব্যাপার না, তোমরা আরামসে খেতে পারবে। চিকেন চাপ, আহা হা, এই চিকেন চাপটা না লাজবাব। তোমরা পারলে আমার ভিডিওটা দেখে তোমরা ঝটপট করে এই বনগুলিতে চলে আসো, এই বেঙ্গল বিরিয়ানিতে। আর এরকম টেস্টি টেস্টি মাটন বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি, হ্যাঁ চিকেনটা আমি নিয়ে নিই, একই হাঁড়িতে চিকেন মাটন দুটোই হয়, কিন্তু চিকেন চাপটা আমি নিয়ে নিয়েছি। তোমরা পারলে তোমরা অবশ্যই চলে এসো এরকম বিরিয়ানি খেতে। দেখা হচ্ছে আবার পুরোটা শেষ করে তোমাদের সামনে। তো এবার আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি, এনারা হচ্ছেন 3 জন বন্ধু, 3 জনে মিলে এই বেঙ্গল বিরিয়ানিটা খুলেছেন। এই বিরিয়ানি দোকানটা হলে 10 দিন। তো এবার একটু বলুন, দাদা তো দাম ফাম সব বলে দিয়েছেন, আপনারা এই 10 দিনে কি রেসপন্স পেলেন? এটি নিয়ে তো কোনো কথা হবে না। কোয়ালিটি আমি আবার বলছি, চ্যালেঞ্জ করে বলছি, দাদা বৌদিকে কিন্তু টেক্কা দিতে পারি। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। এই কথাটা আরো 2-3 জনে বলেছে, কাস্টমারটা ফিডব্যাক দিয়েছে। কাস্টমারও এখানে এসে খেয়ে ওইটাই বলছে, খুব ভালো কোয়ালিটি আছে। আর আপনাদের জোম্যাটো সুইগি ব্যবস্থা রেখেছেন? জোম্যাটো আছে? জোম্যাটোতে আছে। আচ্ছা, আমাদের একটা যেই ব্রাঞ্চ আছে টপিন রোডে, ওইখানে জোম্যাটোটা অন আছে। এটাও 10 দিন হয়েছে। এখন সবকটা ডকুমেন্ট রেডি হচ্ছে, তারপরে এখানেও জোম্যাটো রেডি হয়ে যাবে। আচ্ছা আমি রেটিংও ভালো আছে, 4.3 এর রেটিং আছে জোম্যাটোতে। এই দেখো রেটিংটা দেখো 4.3। তো বেঙ্গল বিরিয়ানি এক দাদা এখানে বসে খাচ্ছেন। তো দাদা আপনি কি এখানে প্রতিদিন বসেই খাচ্ছেন না ফার্স্ট টাইম আপনার? দেখুন, আমার বাড়ি হচ্ছে নপাড়াতে। আচ্ছা, প্রতিদিন ঠিক খাওয়া হয় না, কিন্তু সপ্তাহে একবার বা 2 সপ্তাহে একবার তো আমি আসি। আচ্ছা, কারণ বনগুলির এখানে আমি বাইকের কাজ করাই। যদি আমরা জাজ করি, মানে আমি আমার কথা 1 মিনিট বলি, আমি যদি 500 টাকার বিরিয়ানি খেয়ে বলি এই বিরিয়ানিটা অ্যাভারেজ, সেটা না। বিরিয়ানির দাম অনুযায়ী দেখতে হবে। 110 টাকায় একটা সিঙ্গেল পিস দিয়ে ডিম আলু দিয়ে বিরিয়ানি দেয়, একটা পিস আমি এক্সট্রা নিয়েছি। 110 টাকা অনুযায়ী যদি বলেন, মোর দ্যান দ্যাট বা ভ্যালু ফর মানি, একটা লোক 110 টাকা দেবে, ডিম আলু চিকেন নিচ্ছে, সে তো কিছু এক্সপেকটেশন রাখবে। 100 সে যদি এক্সপেকটেশন রাখে, সে অ্যাটলিস্ট ফলস হবে না, পারফেক্ট। রান্না এবং খুব ভালো হয়েছে, হ্যাঁ, এক কথায় বলা যায় অসাধারণ নাকি? একদম একদম, চাল একদম পরিষ্কার, কোনো ঝামেলা নেই, একদম নর্মাল। এক্সপেকটেশন রেখে খাবেন না, দামটা জেনে খাবেন, তাহলে আপনার কিছু বলার থাকবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। বেঙ্গল বিরিয়ানির খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। আমি আবার বলছি, তোমরা সবাই আসো এই বেঙ্গল বিরিয়ানিতে এইরকম সুস্বাদু বিরিয়ানি খেতে। চলুন আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আমাদের ভিডিওটা কেমন ভালো লাগলো অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। তো আজকের মতন আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে একটা নতুন ভালো জায়গায়। ওয়েট করে বসে থাকুন, খুব তাড়াতাড়ি আসছি আপনাদের সাথে দেখা করতে। টাটা, গুড বাই।